So today we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 14, texts 21, 22 and 23. Šodien mēs lasām Srimad Bhagavatam 4. dziedājumu 14. nodaļas 21, 22 un 23 pantus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tam Sarvaloka Amara Yagya Sangraham Trayi Mayam Dravya Mayam Tapa Mayam Yagyai Vichitrai Yajata Bhavaya Che Rajan Svadeshan Anurodhum Arhasi Tam Sarvalokamas. Let's see, what's a good tune? Tam Sarvaloka Marayangya Sangraham Trayi Mayam Dravamayam Tapomayam Yagyai Vichitrarya Jato Bhavayate Rajan Svadeshan Anurodham Arhasi Tang Sarvaloka Marayagya Sangraham Trayi Mayam Dravyamayam Tapomayam Yagyai Vichitarya Gavavaya. Let's see. Yagyai Vichitarya Jato Bhavayate Rajan Svadeshan Anurodham Arhasi Tam Sarvaloka Marayagya Sangraham Trayi Mayam Dravyamayam Tapomayam Yagyai Vichitrarya Jato Bhavayate Rajan Svadeshan Anurodham Arhasi Tam Him Viņam Sarvaloka in all planets uz visām planētām Amara with the predominating deities ar tur valdošajām dievībām. Yagya sacrifices Upurēšanas, Sangraham who accepts kurš pieņem Trayi Mayam the sum total of the 3 Vedas 3 vēdu summa. Dravyamayam the owner of all paraphernalia Visu piedarumu īpašnieks. Tapamayam the goal of all austerity Visu askēžu mērķis. Yagyai by sacrifices Ar upurēšanām. Vichitrai various Dažādām. Yajata worshipping Pielūdzot. Bhavaya for elevation Attīstībai. Te your Tavai. Rajan
O king, Ak, valdniek, Svedeshan, your countrymen, tavi pilsoņi, Anurodhum, to direct, vadīt, Arhasi, you ought. tev vajag. Translation by Srila Prabhupada. Dear King, the Supreme Personality of Godhead, along with the predominating deities, is the enjoyer of the results of all sacrifices in all planets. The Supreme Lord is the sum total of the three Vedas, the owner of everything and the ultimate goal of all austerity. Therefore, your countrymen should engage in performing various sacrifices for your elevation. Indeed, you should always direct them towards the offering of sacrifices. Text 22. Yagena yusmad vishaye vitadipir vitayamanena sarakalahare svishta sususta padisanti vanchitam tadhelanam narhasi virvachestitum. When all the Brahmins engage in performing sacrifices in your kingdom, all the demigods who are plenary expansions of the Lord will be very much satisfied by their activities and will give you your desired result. Therefore, O hero, do not stop the sacrificial performances. If you stop them, you will disrespect the demigods. Vena uvacha. Now, Vena has his reply. Vena uvacha balishabhatayu yamva adharme dharma maninaha yevati dampatim hitva jaram patim upasate. King Vena replied, you are not at all experienced. It is very regrettable that you are maintaining something which is not religious and accepting it as religious. Indeed, I think you are giving up your real husband who maintains you and are searching after some paramour to worship. Purport. King Vena was so foolish that he accused the saintly sages of being inexperienced like small children. In other words, he was accusing them of not having perfect knowledge. In this way, he could reject their advice and make accusations against them, comparing them to a woman who does not care for her husband, who maintains her, but goes to a paramour who does not maintain her. The purpose of this simile is apparent. It is the duty of the Kshatriyas to engage the Brahmins in different types of religious activities, and the king is supposed to be the maintainer of the Brahmins. The Brahmins do not worship the king, but instead go to the demigods. They are as polluted as unchaste women. Tulkojums. Dārgais valdniek, Dieva augstākā personība kopā ar valdošajām dievībām ir visu upurēšanu uz visām planētām rezultātu baudītājs. Visaugstais kungs ir trīs veidu summa, visa īpašnieks un visu askēžu augstākais mērķis. Tāpēc taviem pilsoņiem ir jāiesaistās dažādās upurēšanās, jānes dažādi upuri, lai tu celtos uz augšu. Tik tiešām, tev vienmēr vajadzētu virzīt viņus uz upurēšanu veikšanu. Kad visi brāmani tavā valstī iesaistās upurēšanu veikšanā, visi padievi, kas ir Dieva daļējās izpausmes, būs ļoti apmierināti un sniegs tev vēlamos rezultātus. Tāpēc, ak varoni, nepārstāj upurēšanas ceremonijas. Ja tu tās pārtrauksi, tad izrādīsi necieņu padieviem. Valdnieks Vēna atbildēja, Jūs nemaz neesat pieredzējuši. Ir ļoti žēl, ka jūs uzturat kaut ko, kas nav reliģijos, un pieņemat to kā reliģiju. Tik tiešām, es domāju, ka jūs pametat savu īsto vīru, kas jūs uztur, un meklējat kādu mīļāko, kam kalpot. Skaidrojums. Valdnieks Vēna bija tik dumšs, ka viņš svētajiem zintniekiem pārmeta, ka tie ir nepieredzējuši kā mazi bērni. Citiem vārdiem viņš pārmeta tiem pilnīgu zināšanu trūkumu. Tādā veidā viņš varēja noraidīt viņu padomu un apsūdzēt viņus, salīdzinot ar sievieti, kura nerūpējas par vīru, kurš to uztur, bet dodas apmierināt mīļāko, kurš viņu neuztur. Šāda salīdzinājuma mērķis ir skaidrs. Tas ir kšatrija pienākums iesaistīt brāmanus dažādās reliģiska rakstura darbībās
Un valdniekam ir jābūt tam, kurš uztur brāmanus. Ja brāmani negodina vai nepielūdz valdnieku, bet tā vietā vēršas pie padieviem, tie ir tikpat piesārņoti kā netikumīga sieviete. So, in spite of getting all good advice from the Brahmins, Un tā neraugoties uz to, ka valdnieks saņēma visus labos norādījumus no brāmaniem, this rascal Vena, now he is chastising the Brahmins. šīs nejēga Vēna tagad rāja, pārmet šiem brāmaniem. He actually ends up telling these Brahmins that he is God. Un patiesībā tas, ko viņš saka brāmaniem, ir, ka viņš ir Dievs. And that they should worship him. Un ka tiem ir jāpielūdz viņš. So he's very much a hopeless demon. Un viņš ir ļoti lielā mērā demonisks. He can't take good instructions from the Brahmin. Viņš nespēja pieņemt norādījumus no brāmaniem. So how do we protect ourselves from being such demons? Kā lai mēs aizsargājam sevi un nekļūstam par šādiem demoniem? We have to learn how to take instructions. Mums ir jāmācās, kā pieņemt norādījumus. If you try to negate the instructions, Ja jūs cenšaties noraidīt norādījumus, or you try to avoid the instructions, vai jūs cenšaties izvairīties no norādījumiem, then you are a demon. tad jūs esat dēmons. So don't be a demon. Neesiet dēmons. Demons are miserable. Dēmoni ir nožēlojami. A demon thinks and feels that they're the center of the universe. Dēmoni domā, ka viņi būtu visuma centrs. Devotee, on the other hand, Bet bhakta, knows that Krishna or God is the center of the universe. bhakta zina, ka Krišna ir visuma centrs. So don't try to manipulate Krishna, Un necentieties manipulēt ar Krišnu. that you want Krishna to fulfill your material desires. Un cenšoties iesaistīt Krišnu savu materiālo vēlmi apmierināšanā. Such a foolish person who approaches God in this way Tāds nejēga cilvēks, kas vēršās pie Dieva tādā veidā, will not find true happiness. neatradīs patiesu laimi. Only that a person who approaches Krishna in pure love, Tikai tas cilvēks, kas vērsīsies pie Krišnas ar tīru mīlestību. that now, my Lord, I fully surrender unto you. Tagad, ak, kungs, es pilnībā uzticu sevi tev. You can do with me as you like. Jo tu vari rīkoties ar mani, kā vien vēlies. I'm simply your puppet, Es vienkārši esmu lēli tavās rokās. and you pull my strings. Un tu rausti aukliņas un liec man kustēties. This is the mood we have to develop. Tas ir noskaņojums, kāds mums sevi ir jāattīsta. That I'm completely, totally under the direction of Guru and Krishna. Ka es esmu pilnībā pakļauts Guru un Krišnas I now norādījumiem. give up my war of independence, Un es pārstāju šo te cīņu par savu neatkarību. and I place myself fully under the direction of Guru and Krishna. Un es pilnībā sevi pakļauju Guru un Krišnas norādījumiem. This is how you become the most happy person you could ever imagine. Un tas ir tas veids, kā jūs kļūstat par vislaimīgāko cilvēku, kādu jūs vien varat iedomāties. As long as you simply try to serve your own happiness Tik ilgi, kamēr jūs paši cenšaties kalpot savai laimei. based on what is pleasing to you or what is not pleasing to you, Un kas balstās uz izpratni par to, kas jūs iepriecina, kas jūs neiepriecina. you will remain a bewildered, confused person. Jūs paliksiet apjutis cilvēks. So try to follow in the footsteps of Sri Arjuna. Un centieties sekot Šri Arjunas pēdās. Karpanya dosho pahata svabhava pachtvamitvang dharma samudacheta yat shreyansa nishchitan bruhitan me shishashtehang shadimang tvang prapanam. Now I'm confused about my duty. Tagad es esmu apjutis attiecībā uz saviem pienākumiem. I have lost all composure due to miserly weakness. Un dēļ savas tās alkatīgās vājības es esmu zaudējis spēju savākties. In this condition, I'm asking you to tell me clearly Un esot šādā stāvoklī, es lūdzu tevi, pasaki man skaidri, what is best for me. kas man ir tas labākais. Now I am your disciple, Tagad es esmu tavs skolnieks,
And a soul fully surrendered unto you. Un dvēseli, kas sev pilnībā uzticējusi tev. Please instruct me. Lūdzu, sniedz man norādījumus. This is the mood how we should approach Krishna. Un tas ir noskaņojums, ar kādu mums jāvēršās pie Krišnas. This is the mood how we should approach the spiritual master. Un tas ir noskaņojums, ar kādu mums jāvēršās pie garīgā skolotāja. If you bring your own agenda, ja jūs nākat klajā ar savu plānu, you're cutting your own throat. Jūs pārgriežat sev rīkli. You accept the agenda of Krishna. Jūs pieņemat Krišnas plānu. Whatever my Krishna wants. Jebkas, ko Krišna vēlas. Whatever my guru wants. Jebkas, ko man skolotājs vēlas. That is what I want. Tas ir tas, ko es vēlos. I have no separate program beyond what Guru and Krishna want of me. Man nav atsevišķas savas programmas. Man ir tikai tā programma, ko Krišna un Guru vēlas no manis. This is called Krishna consciousness. Un to sauc par Krišnas apziņu. If you don't have this mood, you are not Krishna conscious. Un ja jums nav šī te noskaņojuma, jūs nesat Krišnas apziņā. You're still I, me and mine conscious. Jūs esat joprojām es, mans un manējais apziņā. So don't remain such a fool that you embrace I, me and mine consciousness. Un nesiet tāds nejēga, ka jūs esat apskāvis šo te es, mans, manējais apziņu. Be intelligent. Esiet saprātīgi. Kick it out. Esiet saprātīgi un izsperiet šādu apziņu ārā. Ar zābaku. No sirds. And don't ever let it come back again. Un nekad neļaujiet tai atgriezties atpakaļ. You are not the center of the universe. Jūs neesat visuma centrs. Things don't revolve around you. Lietas negrozās ap jums. Krishna is the center of everything. Krišna ir visa centrs. So you have to learn how to fully dovetail your consciousness with Krishna. Un jums ir jāmācās, kā salāgot savu apziņu ar Krišnu. That your every thought, ar visu katru savu domu, your every word, ar katru savu vārdu, and your every deed, un katru darbību, may be fully pleasing to Krishna. Jums ir pilnībā jāiepriecina Krišna. So how do you know when it's pleasing to Krishna? Un kā jūs zināt, ka jūs esat iepriecinājis Krišnu? When Krishna reveals himself to you, then you know that, oh, I have pleased Krishna. Tad, kad Krišna atklāja jums sevi, tad jūs varat zināt, nu jā, tagad es esmu iepriecinājis Krišnu. Or if the spiritual master is pleased with you, then you know that you have pleased Krishna. Vai arī, ja garīgais skolotājs ir iepriecināts ar to, tad jūs zināt, ka jūs esat iepriecinājis Krišnu. So how do I know if I please the spiritual master? Un kā es varu zināt, ka esmu iepriecinājis garīgo skolotāju? Have you obeyed his instructions? Vai jūs esat sekojis viņa norādījumiem? It's simple as that. Tas ir tik vienkārši. Did you do what your Guru Maharaj told you to do? Ja jūs darāt to, ko jums Guru Maharaj ir teicis, if you did, then you pleased him. Ja jūs esat to darījis, tad jūs esat iepriecinājis viņu. So now we can ask if there's any questions. Un tagad mēs jautājam, vai ir kādi jautājumi. Gurudev, could you kindly explain in the verse 21 what is the meaning of this for your elevation? What kind of elevation is they are talking about? Various sacrifices for your elevation. If the citizens worship the demigods, the king gets material benefit. Material elevation. Yeah. Mans jautājums bija tajā pantā 21, te ir vārds elevation, kad latviski grūti iztulkot elevation, tāda ir augšu celšanās. Un es prasu, par ko te ir runa, un te ir runa par materiālo labklājību. And if the citizens worship the Supreme Personality of Godhead, jo tātad šeit ir, ka ja pilsoņi kalpo padieviem, tad būs materiālā labklājība, bet ja pilsoņi kalpo Dievam, the king gets spiritual benefit. Tad valdnieks saņem garīgus ieguvumus. Next question. Yeah. Shila Gurudev, so now we have to surrender to our spiritual master and take Krishna's full shelter.
and asked Krishna that we could be his puppets, that he could pull the strings. And we have to do that to come back to Krishna. And how is there? How is it in the spiritual world? Yes. Do we still have to do the same thing, or is it well, in the somewhere spiritual else? world? May I translate, Gurudev? Yeah, translate. Jautājums ir, ja tagad mums ir sevi pilnībā jāuztic skolotājam, jāpieņem patvērums pie Krišnas un skolotāja, jāseko visiem šiem norādījumiem, un lai rezultātā mēs atgriežamies garīgajā valstībā. Bet kā tad garīgajā valstībā, vai mums tur tas pats viss būs jādara? In the Vaikuntha planets, it's like that. Everybody just letting Krishna manipulate them at every minute. Do this, do that. Krishna's there fully under Krishna's direction, the Vaikuntha realm. Uz Vaikuntha planētām tur visi ļauj Krišnam pilnībā, ir Krišnas pakļautībā un ļauj Krišnam manipulēt un ir gatavi rīkoties tā, kā Krišna vēlas. But in Goloka Vrindavan, it's reversed. Bet uz Galokas Vrindavanas tas ir apgriezti. Krishna lets you pull the strings and he dances for you. Krišna ļauj, lai jūs raustāt šīs aukliņas un viņš dejo jums. Just like Mother Jasoda, she's chasing him, Krishna with a whipping stick. You little rascal. Māte Ješoda, viņa dzinās pakaļ Krišnam ar žagāru aktu palaidni. Prabhupada explains it like this. Un Prabhupada to izskaidro sekojoši. Krishna is Ajita, he is unconquerable. Krišna ir Ajita, neuzvaramais. But he becomes jita or conquered by the love of his devotees. Bet viņš kļūs jita, vai viņu var uzvarēt ar bhaktu mīlestību. So in Goloka Vrindavan, Krishna becomes under the direction of his devotees. They take control of him. Un uz Galokas Vrindavanas Krišna ir šīs te mīlestības ietekmē, un bhaktām ir tāda, viņi tāda pār viņu. Even though he is the supreme controller, tad kontrolē viņu, lai gan viņš ir augstākais pārvaldnieks. He takes more pleasure in being controlled by his devotees. Viņš izjūt lielāku prieku, ka viņu pārvalda vai pār bhaktas. There's a nice example given in this connection. Un ir brīnišķīgs piemērs šajā sakarā sniegts. During the glory days of the British Empire, tad, kad Britu impērijā bija tādas slavas laiki, when the sun truly never set on the British Empire, kad, kā tika teikts, ka saule nekad nenorietēja Britu impērijā. There was a big prime minister, Gladstone. Un bija tāds premjerministrs Gladstones. So some gentleman would come for an appointment with Prime Minister Gladstone. Un kāds kungs bija atnācis uz tikšanos ar premjerministru Gladstone. And he waiting outside the Prime Minister's office. Un viņš pie viņa kabineta gaida. Waiting. Gaida. Looking at his pocket watch. Why is the Prime Minister so late? What's going on? Skatās savā kabatas pulkstenī, kāpēc premjerministrs kavējās. The old-fashioned keyholes, you could look through the keyhole in the old days. Un tajā laikā durvīm bija tāda liela atslēgas cauruma, jūs varētu caur tiem ieskatīties istabā. So his curiosity got the best of him. Un tad ziņkārība ņēma virsroku par viņu. He went up and looked through that keyhole. Un viņš paskatās tagad caur atslēgas caurumu. What's the Prime Minister doing in there? Un ko gan premjerministrs tur dara? And there he was, down on his hands and knees. Un viņš tur ir tagad nometies četrāpus. And his grandson was sitting on his back. Un viņa mazdēls ir viņam uz muguras. And just like they say, a horse, giddy up. Un mazdēls viņu tā kā zirgu. The grandson was playing the horse, and he was playing the cowboy, and he was playing the horse. Un tad mazdēls bija kā kaubojs, un premjerministrs bija kā zirgs. So he got more pleasure out of playing horse for his grandson than he did being the big prime minister of the British Empire. Tātad viņi tā spēlējās, un viņam bija lielāks prieks būt par zirgu savam mazdēlam, nekā būt par Britu premjeru tajā brīdī. So Krishna is like that too. Un Krishna ir tā kā šajā piemērā. He would rather be manipulated by his devotees. Viņam patīk būt pakļautam saviem bhaktām. That's his real pleasure pastime. Un tā ir viņa tāda vispatiesākās baudas spēle. When you become the pure devotee of Krishna, kad jūs kļūsiet par tīru Krišnas bhaktu, Krishna will agree to be manipulated by you. Un Krišna piekritīs, ka jūs manipulējat vai valdāt par viņu. That is the mystery of the spiritual world. Un tas ir tas garīgās pasaules noslēpums. Next. Tālāk. You understand? Pretty amazing, isn't it?
Saprotat, apbrīnojami, vai ne? Where do they have this in the Quran or the Bible? This is only in Gaudiya Vaishnava literature you'll find this. Un tas nav ne Bībelē, ne Korānā, tas ir tikai Gaudiya Vaishnava literatūrā. This is the topmost spiritual knowledge. Tās ir visaugstākās garīgās zināšanas. How to become greater than God. Kā kļūt vēl dižākam nekā Dievs. The Mayavadis want to become God, you see. Majavādi vēlas kļūt par Dievu. But the Vaishnava, they become greater than God. Bet Vaishnavi kļūst vēl dižāki nekā Dievs. They control God by their love. Viņi var kontrolēt Dievu. So when a Vaishnava reaches the goal of his life, does everyone go to Goloka Vrindavan? Kad Vaishnavs sasniedz savu dzīves mērķi, vai ik viens šāds Vaishnavs dodās uz Goloka Vrindavanu? Not necessarily. Nav teikts. Everyone has their rasa with Krishna. Katram ir sava rasa ar Krishnu. Some are most enlivened to be in the Vaikuntha realm. Kādiem lielāku prieku sagaidā būt uz Vaikunthas. So they go back to the Vaikuntha realm. Un tad viņi dodās uz Vaikunthu. Just like there was a Ayurvedic physician in the Chaitanya Lila. Bija Ajurvēdas ārsts Chaitanya Lilā. Murari Gupta. He always felt more attracted to Lord Ram. Viņš vienmēr bija vairāk pieķēries kungam Rāmam. Even though Lord Chaitanya was emphasizing Krishna, he was always more attracted to Ram for some reason. Un lai gan kungs Chaitanya vairāk pasvītroja Krishnu, viņš savukārt tas ārsts bija vairāk pieķēries kungam Rāmam. So when he went back to Gada, he went to Ramachandra. Un kad viņš atgriezās atpakaļ pie Dieva, viņš devās pie Ramachandras. You know why? Zināt, kāpēc? He was the incarnation of Hanuman. Tāpēc, ka viņš bija Hanumāna inkarnācija. So according to your rasa, you will go to that place. Un saskaņā ar savu rasu jūs dosieties uz attiecīgu vietu. But you think, well, I think Goloka Vrindavan sounds more to my desire, but what if my rasa is somewhere else? What do I have to do? Un te jūs varētu domāt, jā, izskatās, ka vajadzētu vēlēties Goloka Vrindavanu, bet ja man rasa ir kāda cita, I wanted to go to Goloka Vrindavan, but I ended up on a Vaikuntha planet. Es gribēju doties uz Goloka Vrindavanu, bet nokļuvu uz Vaikunthas. Well, Prabhupada told us. Un Prabhupada izskaidroja. If you want to change your rasa, there's full freedom in the spiritual world. Un, ja jūs vēlaties izmainīt savu rasu, tad tā ir izvēles brīvība garīgajā pasaulē. Anybody who wants to go Goloka can go. Ik viens, kas vēlas doties uz Goloku, var turp doties. But not everyone wants to go. Bet neviens nevēlas doties. Billions of devotees in the Vaikuntha realm. Un ir miljardiem bhaktu Vaikunthā. And they're more attracted to be in that mood than they are in the mood of the Vrijabasis. Un viņus vairāk saist šis noskaņojums nekā Vriđavāsī noskaņojums. But those who follow the path of Lord Chaitanya, bet tie, kas seko kungu Chaitanyas kādās, we are developing that mood of Goloka Vrindavan. Mēs attīstam šo te Goloka Vrindavanas noskaņojumu. Next question. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, а на чем основывается решимость ученика, исполняющего наставления духовного учителя? Uz ko balstās skolnieka apņēmība, tad, kad viņš izpilda garīgā skolotāja norādījumus? I would like to know the determination of a disciple who is following the instructions of the spiritual master, what this determination is based upon. Faith. Bet tas balstās uz ticību. Shraddha. Shraddha. If you have faith in your guru, then you'll be determined to follow him. Ja jums ir ticība savam guru, tad jums būs apņēmība sekot viņam. So one develops faith by associating with those who have faith. Un cilvēks attīsta sevi ticību, biedrojoties ar tiem, kam ir ticība. Faith is a contagious disease. Un ticība ir tā kā tāda lipīga slimība.
you associate with those who have strong faith, you'll catch the disease. Un, ja jūs biedrosieties ar tiem, kam ir spēcīga ticība, jūs saķersiet šo slimību. That's the whole purpose of ISKCON. Un tāda ir arī ISKCON jēga. It's a place to catch the disease called faith. Un tā ir vieta, kur saslimt ar šo te slimību, ko sauc par ticību. Yeah. Can be the opposite also. Vai varētu būt arī pretējais? Opposite side of it. Ulterior motive, but Guru gave the instruction. I liked it, so I took it. Sometimes devotees come to ISKCON with ulterior motive, you see. Dažkārt bhaktas nāk uz ISKCON ar material motive. Ja? They want to use ISKCON for their sense gratification. Ja, viņi nāk apmierināt savas maiņas. It's like I remember my GBC many years ago. Es atceros savu GBC daudz gadus atpakaļ. He said, if you want to have followers, Krishna will give you followers. Ja viņš teica, ja jūs vēlaties sekotājus, Krishna jums dos sekotājus. But you won't get Krishna. Bet jūs nedabūsiet tad Krishna. So sometimes people come to ISKCON with ulterior motives. They want to become, some spiritual celebrity, or they want, looking for this or that. Un tāpēc dažkārt cilvēki nāk ar savādākiem mērķiem. Viņi grib, piemēram, kļūt par tādu garīgu slavenību vai kaut ko citu. So Krishna may give them what they desire. Krishna var dot viņiem to, ko viņiem vēlas. They will not be satisfied. Bet viņi nebūs apmierināti. I knew one devotee, he wanted to become a big, powerful leader in ISKCON. That was his motive. Es atceros, ka viens bhakta vēlējās kļūt ISKCONā par ietekmīgu līderi. And he manipulated himself up the ladder all the way to becoming a GBC. Un viņš rīkojās tā, ka pa šīm karjeras kāpnēm viņš kāpa uz augšu un kļuva par GBC. Because his motive was material. Bet tā kā viņa motīvs bija materiāls, he left after that. Un viņš atstāja pēc tam kustību. So we have to be careful how we approach this movement. Mums ir ļoti jābūt uzmanīgiem attiecībā uz to attieksmi, ar kādu mēs vēršamies pie šīs kustības. Just like we leave our shoes at the door, you see. Kā piemēram, mēs atstājam apaus aiz durvīm. Leave your material desires at the door, don't bring them in. Atstājiet savus materiālās vēlmes aiz durvīm, nenesiet tās šeit iekšā. It will simply cause trouble for yourself and for others. Tās vienkārši radīs problēmas kā jums, tā citiem. You kick out the material desires from your heart and simply cultivate pure bhakti. Izsperiet ārā no sirds materiālās vēlmes un tikai kopiet bhakti. You will find unlimited satisfaction within your heart. Un jūs atradīsiet bezgalīgu apmierinājumu savā sirdī. And you will help to create an atmosphere in this movement that will attract the entire world to join this movement. Un jūs radīsiet šajā kustībā tādu atmosfēru, kas spēs piesaistīt visu pasauli šai kustībai. Next question. Internet questions, okay. Let's take you'll be after the internet. Okay, this is from Alexandra from the UK. Or is there one higher than that on the list? Let's see. The third question, okay. Why in text number 22 is it recommending the king to continue the sacrificial performances in order not to disrespect the demigods? Jautājums, kāpēc 22. pantā tiek rekomendēts, lai valdnieks turpina šīs upurēšanas ceremonijas ar mērķi neizrādīt necieņu padieviem? Instead of recommending the king to take on devotional service and stop the sacrificial performances and only surrender the Supreme Personality of Godhead. Tā vietā, lai sāktu godināt Dieva augstāko personību un pārtrauktu šīs te padieviem veltītos ziedojumus. In other words, why they're recommending demigod worship to the king instead of pure bhakti? Tātad jautājums ir, kāpēc tiek ieteikta padievu godināšana tā vietā, lai ieteiktu tīru bhakti? The Vedas, for those who are very materialistic, do recommend demigod worship because they're not ready to come to the highest standard. Vedas tiem, kas ir ļoti materialistiski noskaņoti, rekomendē padievu pielūgšanu, jo viņi nav gatavi augstākiem standartiem. But in that demigod worship, they are also required to offer respects to Lord Vishnu. Bet šajā padievu godināšanā ir pieprasīts, lai tiktu izrādīta cieņa Višnu. Therefore, properly executed
demigod worship will gradually bring you to Krishna. Tāpēc pareizi veikta padievu godināšana pakāpeniski atved jūs pie Krišnas. Next question. Srila Gurudev, could you please in details explain the stage of Shraddha? Srila Gurudev, vai jūs varētu detaļās izskaidrot Shraddhas līmeni? Rupa Goswami says, Adau Shraddha. Rupa Goswami saka, Adau means the beginning. Adau nozīmē sākums. The whole foundation of the process of bhakti is faith. Ka bhakti pats pamats ir ticība. So how do you develop faith? Un kā gan jūs attīstat ticību? You have to have your intelligence satisfied you're doing the right thing. Jums ir jāapmierina savs saprāts, lai jūs spētu darīt pareizas lietas. As Vishnujan Swami told me, he said, you must inquire until your intelligence is fully satisfied. Kā Vishnujan Swami man teica, jums ir jājautā tik ilgi, kamēr jūsu saprāts ir apmierināts. See, the intelligence will doubt. Saprotiet, saprāts šaubīsies. Actually, doubting is a sign of intelligence. Un patiesībā šaubas ir saprāta pazīme. So you have to bring forward your doubts honestly. Un jums ir patiesi jāizsaka savas šaubas. Don't present them as conclusions. Neizsakiet tās kā gala secinājumus. Present them as confusions. Izsakiet tos kā tādu apjukumu. And get them clarified. Un saņemiet skaidrojumu. And again, you keep bringing all your doubts. You bring all your doubts forward to get them clarified by senior Vaishnavas. Un izsakiet šavas šaubas un saņemiet skaidrojumu, kuru sniedz vecākie Vaišnavi. And by carefully reading Prabhupāda's books. Un uzmanīgi lasot Prabhupādas grāmatas. Hearing the lectures, the classes in our temples. Klausoties lekcijas šeit templī. This way, one will become very strong in their faith. Tādā veidā cilvēks nostiprinās sevī spēcīgu ticību. Next question. You shut that window back there to keep the noise out from that truck. Yeah, big difference. Okay, next. Everyone satisfied? Any doubts? Yeah. Vēl ir kādas šaubas? Visi apmierināti? Hare Krishna, vai ir iespējams vienkārši tagad ņemt un mīlēt Krišnu no sirds kā draugu, kā kungu? Is it possible now just start loving Krishna as a friend, as a master? No. Nē. That is called sahajya. To sauc par sahajiju. Well, I think I'm Krishna's girlfriend, so I'm just gonna, I'm gonna kiss my picture of Krishna. I have a little deity. I'll kiss and hug my deity of Krishna. Es esmu tagad Krišnas draudzene, un es tagad varu skūpstīt Krišnas fotogrāfiju, vai es varu dievību skūpstīt. No, you have to follow as a humble servant of the spiritual master. Nē, jums ir jāizpaužās, jābūt kā pazemīgam, garīgā skolotāja kalpam. You try to cultivate what you imagine to be your rasa now, you remain in material existence. Jo, ja jūs centīsieties attīstīt to, ko jūs esat iedomājušies, kas ir jūsu rasa, jūs paliksiet materiālā esamībā. Your rasa is not revealed until you come to the stage of attachment, the asakti stage. Jūsu rasa netaps atklāta tik ilgi, kamēr jūs nesasniegsiet asakti līmeni. The asakti stage is when you become a pure devotee. Un sakti tas ir līmenis, kad jūs esat tīrs bhaktā. As long as you have any tinge of lust, anger, greed, madness, illusion, envy or fear in your heart, there's no way you can approach your rasa. Un tik ilgi, kamēr jūsu sirdī ir kaut nokrāsa no šīs te iekāres, alkatības, trakuma, bailēm un tā tālāk. Here's the stages you have to go through to get to a sakti. Nav variantu. Un tie ir lūk kā jums jātiek līdz sakti. It's a long way away from where we are now. Un tas ir ļoti, ļoti tālu no tās vietas, kur mēs esam šobrīd. The first stage is to have faith.
Pirmkārt, jums ir jābūt ticībai. And then when you have faith, you embrace the association of devotees as your life and soul. Un tad, kad jums ir ticība, tad jūs pieņemat biedrošanos ar baktām kā pašu galveno savā dzīvē. That's called sadhu sangha. Un to sauc par sadhu sangu. And then you see, well, the sadhus, what do they do? Un tad jūs redzat, ko gan sadhu dara. They accept guru, they become initiated. Tad viņiem ir guru, viņi saņem iniciāciju. They strictly follow rules and regulations. Viņi seko noteiktiem principiem. This is called bhajana kriya stage. Un tas līmenis ir bhajana kriya līmenis. And then by strictly following your Guru Maharaj's orders, Un tad sekojot savu guru Maharaja norādījumiem all cieši times, places and circumstances, visos laikos, vietās un apstākļos, with your every thought, your every word, and your every deed, ar katru domu, vārdu un darbību, then the dirt starts to get cleansed away, all the contaminated dirt from millions and billions of lifetimes. un tad tā netīrība, kas sirdī sakrājusies miljoniem gadu, sāk tīrīties ārā. And then you achieve a state where you're almost purified. Un tad jūs sasniedzat līmeni, kurā jūs esat gandrīz attīrījies. Like 99%. Kā tad, apmēram 99% ir. That's called anartana vritti. Un šo līmeni sauc anartana vritti. And then when you chant Hare Krishna, Un tad, kad jūs skandējat Hare Krishna, there's oceans of nectar. tur ir nektāra okeāns. When you vibrate Krishna's name, you cry. Un tad, kad jūs skandējat Krishnas vārdu, There's jūs so much raudat. nectar, but I only have one mouth. Ir tik daudz nektāra, bet man ir tikai viena I mute. can't hold all this nectar with my one mouth. Es nespēju saņemt visu šo nektāru And tikai ar you vienu bitterly muti. lament that you only have 2 ears. Un tad jūs skumstat žēlojaties, ka jums tikai divas ausis. Billions and trillions of oceans of nectar. What my 2 ears will hold. Un ja tur ir tik triljoniem okeānus nektāra, ko gan es ar divām ausīm spēju izdarīt? This is called the ruchi stage. Un to sauc par ruči līmeni. And then the sakti comes after that. Un tad sakti līmenis nāk tikai pēc tam. When that last little tinge of material consciousness goes away, then you go into a completely pure devotion. Un tad, kad šī te pēdējā materiālo vēlmju nokrāsa ir izzudusi, tad jūs sasniedzat pilnīgu sevis uzticēšanas Dievam līmeni. The asakti stage. Tas ir asakti līmenis. And then you realize, oh yes, Un tad jūs saprotat, in Krishna's abode, this is my identity. jā, šī ir Krišnas mājvieta, šī ir mana patiesā daba. And then you start to reciprocate in your heart and feelings of emotions for that relationship you have with Krishna. Un tad jums sirdī sākās emocionālas attiecības ar Krišnu. That's called the bhava stage. Un to sauc par bhava līmeni. And then by reciprocating and loving feelings with the Lord according to your actual nature, Un tad, veidojot attiecības sirdī saskaņā ar jūsu dabu, then you actually fully enter back into that original identity you once had in Krishna's un pastimes. tad jūs atgriežaties atpakaļ tajā sākotnējā savā dabā, kas jums bija sākotnēji attiecībās ar Krišnu. That's called the prema stage, Un to sauc par prēmas the līmeni, perfection. pilnība. Those who try to guess their rasa and jump to it, Tie, kas cenšas uzminēt savu rasu un ielikt tajā, that's a contaminated desire. un tā ir tāda piesārņota vēlme. They remain in the cycle of birth and death. Tie paliek šajā piedzimšanas un nāves ciklā. So take heed. Take this advice seriously. Pieņemiet šo te padomu ļoti nopietni. Don't try to find some, cheap shortcut to the highest level. Necentieties atrast kādu īsāko ceļu uz visaugstāko līmeni. If you try to cheat in this process, you're only cheating yourself. Un ja jūs centīsieties kaut kā apmānīt šo te procesu, jūs apmānīsiet tikai sevi. So on that sober note, there's one more question? Okay. Ananda Vardhana from Australia. Okay, let's see. All right. Offering my humble obeisances unto your lotus feet, Srila Gurudev and Guru Mata, Hare Krishna. So how should we take and respond if we come to know if some devotees have such ulterior motives? Kā mums ir jārīkojas, ja mēs uzzinām, ka kādam bhaktam ir citi motīvi, šādi negarīgi motīvi? Well, I can tell you what I did. Es varu teikt, ko es darīju. One devotee, he gave a lecture at the Sunday feast promoting this idea to all the devotees, even the guests.
Un kad šāds bhakta sniedza lekciju svētdienas mīlestība laikā, sludinot savas idejas gan viesiem, gan bhaktām, I reported him to the GBC. es vienkārši ziņoju GBC par to. And they chastised him. Un viņi sarāja viņu. Another Vardhana, what about it? Oh, Natalia, okay. Should we meditate on Vrindavan pastimes if we want to get there? Vai mums, Should we let's say I have a desire to go back. I'd really like to go back to Godhead and be in Krishna's Goloka pastimes. Ja, teiksim, man ir vēlme atgriezties atpakaļ Krišnas spēlēs uz Golokas Vrindavanas. Should I meditate on them? Vai man ir jāmeditē par Well, tām? actually, meditating on those Goloka pastimes is very nice. Jā, patiesībā meditēt uz šīm te Goloka spēlēm ir ļoti jauki. But just take whatever Krishna gives you, that's all. Bet pieņemiet to, ko Krišna jums dod. My dear Krishna, I will go anywhere you want me to go. I'll do anything. If you want me to stay here in the material world and preach, I don't care. Whatever you want me to do, I'm your servant. Krišna, viss, ko tu vēlies, lai es daru, es darīšu. Es esmu tavs kalps. Ja tu vēliesies, lai es palieku šeit, es But palikšu I šeit. love your Vrindavan pastimes, and I relish meditating on them like anything. Bet man ļoti patīk tavas spēles, Vrindavanas spēles, un es meditēju uz Just like tām. that Govardhan Lila. Kā piemēram Govardhana Lila. And Krishna was effortlessly lifting the mountain on his little finger. Kā Krišna nepieliekot nekādas pūles, turēja uz savu pirkstiņu, mazā pirkstiņa. But Nanda Govardhana kalnu. Maharaj, in the mood of being his father, Bet Nanda Maharāģis, viņa tēva noskaņojumā, was worried, it may be too much for my little boy to hold this mountain. So he took one stick to help hold up the mountain. viņš uztraucās, vai manam mazajam dēlam tas ir diezgan grūti, būs pa grūti turēt, un viņš ar spieķa palīdzību centās palīdzēt viņam. He wasn't thinking if he's so powerful to lift this mountain, he'll have no trouble holding the mountain. Un viņš nevarēja iedomāties, ka ja jau viņam nav problēma turēt visu to kalnu, tad But viņam in nav the rasa of being grūtības. his father, he said, "Oh, I have to help my son. He may drop the hill." Bet Oh, little stick. viņš bija tajā noskaņojumā, tēva noskaņojumā, un viņš vēlējās palīdzēt dēlam. One more question. So it's nice to meditate on them and just take and then in the mood of Krishna, wherever you want me to go, I'll go. Ir jauki meditēt, bet tādā noskaņojumā vienalga Krišna, kur tu vēlēsies, lai es dotos, es došos. Not that, well, Krishna, I'll make a deal. If you take me to Goloka, I'll be your devotee. Nevis tā, ka Krišna, noslēgsim darījumu. Ja tu ņem mani uz Goloku, es kļūstu par tavu bhaktu. That's not the mood. Tas nav tas noskaņojums. That mood won't get you to Goloka. Tā noskaņojumā jūs If you have the nenokļūsiet uz mood, Golokas. Krishna, whatever way you want me to serve you, just let me always be dedicated to you. Un noskaņojumam jābūt es būšu tev vienmēr uzticīgs, neatkarīgi no tā, kā tu vēlēsies, lai es kalpoju tev. Then you're already as good as being in Goloka Vrindavan. Tad jūs jau esat tajā tikpat now labā two more noskaņojumā, kā būtu uz quick Golokas. questions. Did we answer all of them? Yeah, just one last one and that's it, finished. Okay. Vēl pēdējais. Begin today. How can I purify my motives in Krishna consciousness if I am a hopeless materialist? Ja es esmu bezcerīgs materiālists, kā gan man attīrīt savu motīvu? I can tell you, Bhaktin Gintare, you are on the right track. Es varu jums teikt, Bhaktin, ka jūs esat uz pareizā ceļa. You realize that you're a hopeless materialist. Jūs esat sapratusi, ka jūs esat bezcerīgs materiālists. That's very rare that someone can realize that. Un tas ir ļoti reti, kad cilvēks to apjēdz. Because you realize that you're a hopeless materialist. Un tā iemesla dēļ, ka jūs esat sapratusi, ka esat bezcerīgs materiālists. I have great hope for you on this pathway. Un man ir lielas cerības par jūsu panākumiem uz šī And I ceļa. am praying to Krishna directly on your behalf. Un es lūdzu, I am praying to Krishna directly on your behalf. Krišnam tieši jūsu vārdā lūdzos Krišnam, That you can become the pure devotee as soon as possible. lai jūs kļūtu par tīru bhaktu, cik ātri vien iespējams. So we will stop here. Ar to arī beigsim. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi. His Grace Srimad Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki jai.
Vishnu Priya Devi Dasi ki Jai!